Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, et particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. L'AFC M23 est très honoré de cette présence, de ses rangs pour la toute première fois depuis la chute des Goma. Nous avons discuté sur des questions humanitaires. Nous avons discuté sur des questions techniques qui touchent à l'accès humanitaire. Et nous avons donc eu une discussion très constructive. Elle a dit, entre autres, que la situation était catastrophique. Et c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique, non pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFC M23. Aujourd'hui, si on doit parler de situations catastrophiques, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Uvira, ça se trouve surtout à Beni et à Ituri, où il y a des massacres, il y a des attaques, et il y a tout ce qu'il y a. Nous avons donné à Madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFC M23, c'est la zone la plus sécurisée du pays désormais. L'accès humanitaire sera garanti. byose rero birajyana n'uruzinduko rwa komiseri mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi aho akomeje kuzenguruka mu karere k'ibiyaga bigari. Mwamubonye Kinshasa, mumubona Bujumbura, yakomereje i Kigali ahura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, yakomereje i Goma. Ese niki cyaranze uruzinduko rwe i Goma? Tugiye kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Biraza kujyana nuko AFC M23 yemeye kurekura abarenga 300 bose, barimo n'abasirikare barenga 230 ba FARDC bari barafatiwe mu mujyi wa Goma. Bamwe ari n'ibimuga cyangwa se bafite ibibazo bitandukanye bijyana n'uburwayi. Abo bose bagiye kurekurwa nk'uko AFC M23 yabyijeje Haja Labibu. Tugiye gukomeza tubigarukaho tunagana ku musozo. Aya makuru turaza kuyajyanisha n'itangazo AFC M23 yashyize hanze ubwo yagarukaga kuri uruzinduko. Reba hasi handitse subscribe 5 ujye ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye. Ni kuri uyu wa 20 Gashyantare 2026 Goma habereye inama ifite uburemere bukomeye. Ni ku rwego rwa diplomasi n'ubutabazi mpuzamahanga. Ni komiseri mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe imicungire y'ibibazo by'ubutabazi byihutirwa Haja Labibu yahuriye i Goma n'ubuyobozi bwa AFC M23 buyobowe na bwana Colonel Nanga. N'uruzinduko rwari rumaze iminsi rutegurwa, rwatangiriye i Kinshasa rukomereza Bujumbura rukomereza i Kigali n'imbere yo kugera i
Igoma ahafatwa nk'icyicaro cy'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haji Labib yavuze ko yoherejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo asuzume mu buryo butaziguye uko ubuzima bw'abaturage buhagaze muri aka karere. Ni mu magambo ye wanatangiye ukurikira yagize ati nahawe inshingano zo kuza mu karere k'ibiyaga bigari no gukora raporo ku kibazo cy'ubutabazi cyarushijeho gukomera mu mezi ashize. Nageze i Kigali, i Bujumbura, i Kigali, none ndi hano Igoma. Mfite ubutumwa bumwe gusa, gusaba ko amategeko mpuzamahanga agenga intambara yubahirizwa. Ubu butumwa bwe bwibanze kandi kukubahiriza itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi, no kuvuga International Humanitarian Law, ni mu gihe impande zishyamiranye zishinjanya ihohoterwa rikorerwa abasivile. Ni nyuma y'iyo nama yahuje impande zombi, Corneille Nangaa yatangaje icyemezo gikomeye cyane. Byiburanga abana barenga 41 bari bafitanye isano n'ingabo za FARDC na Wazalendo barekuwe, abagore barenga 100 barekuwe, kandi abasirikare ba FARDC 230 bari barakomerekejwe kandi bafashwa mu buryo bw'ubuvuzi na FCM 23 nabo barekuwe. Iki cyemezo cyatangajwe n'intambwe igamije kubahiriza amahame y'ubutabazi ndetse no kwerekana ko FCM 23 ishaka gukorana n'inzego mpuzamahanga mu kubungabunga uburenganzira bwa muntu. Abasesenguzi baravuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gutanga ubutumwa bwa diplomasi, kugaragaza ko FCM 23 atari umurongo w'intambara gusa ibarizwamo, ahubwo ko ishaka no kugaragara nk'ifite inshingano mu micungire y'ibibazo. Ni mu magambo yatangarije Igoma, Haji Labib yavuze ko FCM 23 ari umukinnyi w'ingenzi mu micungire y'ikibazo. Aya magambo yakiriwe mu buryo butandukanye. Hari abayafashe nk'ikimenyetso cy'uko EU yemera ko FCM 23 ifite ijambo rikomeye ni mu bice igenzura, abandi bakabibona nk'uburyo bwo gushyira igitutu ku mpande zose kugira ngo zubahirize amategeko mpuzamahanga. Icyakora cyo kuba umukomiseri wa EU yageze Igoma akanaganira n'ubuyobozi bwa FCM 23 byabaye nk'ishusho nshya ku mikoranire mpuzamahanga muri iki kibazo. Kimwe rero mu bibazo by'ingenzi byaganiriweho ni ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. FCM 23 yatangaje ko yiteguye kuganira mu buryo bufunguye ku ifungurwa mu buryo bwa burundu ry'icyo kibuga cyanatangiye kugwaho noneho indege. Ifungurwa ngo rirasaba kwita ku mutekano, imiyoborere ndetse n'ibikoresho. Kizafungurwa ariko nanone ngo kikazakomeza kuyoborwa na FCM 23. Uyu mutwe wavuze ko hari abagiye baganira ku bibazo bitandukanye bijyana n'ibice bigenzurwa na FCM 23, ariko nanone ngo kuri ubu ngubu umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyize imbere ibijyanye no gukomeza gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ifungurwa ry'icyo kibuga cy'indege. Ni nyuma y'uko nk'Ubufaransa bwabiganiriyeho na Kigali, Kinshasa cyo kimwe na FCM 23. Iyi ngingo ngo ni ingenzi kuko ikibuga cy'indege cya Goma kirafatwa nk'ingenzi cyane mu bikorwa by'ubutabazi, ubwikorezi bw'abantu n'ibikoresho ndetse no ku rwego rwa gisirikare. Ni mu ijambo rye ry'icyubahiro, Bwana Corneille Nangaa yashimye umukomiseri wa EU kuba yafashe icyemezo cyo kugera Igoma nubwo hari ibibazo by'umutekano ndetse n'imyumvire itandukanye. Nawe yagize ati kuba waje ahangaha Igoma ni igikorwa gikomeye cyane kandi cy'ubutwari. Uruzinduko rwawe ruragaragaza ubushake bwo kumva no gusobanukirwa ukuri ku bibera hano mu burasirazuba. Yongeyeho ko uruzinduko rwe ko rushobora kurenga imyumvire y'inyuma rugashyira imbere ukuri n'icyubahiro cya buri muntu, kandi ngo ni iby'agaciro no kuba ubumwe bw'Uburayi noneho bwamenya neza ibibera ku butaka. Uru ruzinduko rufite ubutumwa bukomeye ni ku nzego mpuzamahanga. EU irimo gukora raporo yihariye ku kibazo cy'ubutabazi mu karere. FCM 23 irimo kugaragaza ko ishaka kugaragara nk'umufatanyabikorwa mu biganiro. Ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma rishobora kuba imwe mu ntambwe zifatika ziganisha kukorohereza ibikorwa by'ubutabazi. Abasesenguzi baravuga ko uru ruzinduko rushobora kugira ingaruka mu biganiro birimo gukorwa ku rwego rwa diplomasi, cyane cyane ni mu gihe
amahoro akomeje gushakirwa mu nzira zitandukanye. Nubwo ibibazo by'umutekano bikomeje, uru ruzinduko rwagaragaje ko ibiganiro hagati y'impande zishyamiranye n'inzego mpuzamahanga ko bishobora gukomeza kurekura imfungwa zose, kwemera kuganira ku bikorwa remezo by'ingenzi, yewe rero no kwakira umukomiseri wa EU i Goma, byose byatanze ishusho nshya ku mikoranire ku rwego rwa diplomasi. Icyakora cyo haracyari ibibazo byinshi cyane bigomba gukemurwa, birimo nko kugarura umutekano mu baturage, kubahiriza amasezerano y'ibiganiro, yewe rero no korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Uru ruzinduko rwa Haja Labibu i Goma kuri uyu wa 20 Gashyantare 2026 rwanditse urundi rupapuro cyangwa se page nshya mu mateka ya diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Kurekura abarenga 300 biragaragaza ko AFC M23 ari umukinnyi koko w'ingenzi nk'uko Haja Labibu yabivuze, no gutangaza ku bushake bwo gukomeza gushyira imbere ibijyanye no gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Byose rero bikaba byabaye icyerekezo gishya ku bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi, imicungire y'iki kibazo ndetse n'ibindi byose bijyana n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hasigaye kureba rero niba aya magambo yavugiwe i Goma azakurikirwa n'ibikorwa bifatika ku butaka, ku buryo koko ibijyanye n'amahoro tugomba gukomeza kubibona. Ni nyuma rero y'aya makuru AFC M23 nayo yaje gushyira hanze itangazo. Iryo tangazo n'ubundi rirajyana n'uruzinduko rwa Madamu Haja Labibu, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe ibijyanye no gukurikirana ibibazo, imicungire y'ibiza ndetse n'uburinganire. Iryo tangazo batangiye bagira bati, Madamu Haja Labibu ni komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura ibibazo, imicungire y'ibiza ndetse n'uburinganire. Yagiranye inama kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Gashyantare 2026 i Goma n'ubuyobozi bwa AFC M23 baganiriye ku bibazo by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu mujyi wa Goma. Ati yashimangiye ko hakenewe kongera imbaraga ni mu bufatanye hagati ya AFC M23 n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bagakora ibikorwa by'ubutabazi hagamijwe kurushaho kwita ku baturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi cyane bahura n'ingaruka z'intambara zigaruka kenshi. Yasabye kandi gufungura inzira z'ubutabazi, humanitarian corridor, gushyiraho komite ya tekinike ihuriweho, no kuvuga Joint Technical Committee. Agaragaza ibyo yiteze ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga Yoberu yijeje uyu mukomiseri ko hari ubufatanye bunoze kandi buboneye hagati y'umuryango n'inzego z'ubutabazi ni mu duce tugenzurwa na AFC M23, ndetse ko hanashyizweho ingamba zo korohereza abaturage ni mu bijyanye n'imigenderanire, yewe rero no kwimuka. Yatangaje ko nyuma y'umwaka umwe bayoboye ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hari intambwe zifatika zagezweho, zirimo nk'ubwo ngubwo guteza imbere umutekano ndetse no kuwuhamya mu buryo burambye. Hari ugufunga inkambi z'abimuwe mu byabo uretse abavuye muri Uvira kuri ubu ngubu bakiri mu buhungiro, gusenya bariyeri zose zari zarashyizweho na Wazalendo, FARDC na FDLR, gusubiza mu midugudu abaturage barenga 1,200,000 bari barimuwe hafi ya Goma. Izi ntambwe rero ngo zagize uruhare mu kongera umusaruro w'ubuhinzi mu karere. Ni nyuma y'uru ruzinduko rwa Madamu Haja Labibu, AFC M23 yafashe icyemezo cyo kurekura abana 40 n'abagore 100 bari barafashwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo barinjijwe mu ngabo za FARDC ni nyuma yo gufatwa na AFC M23 kugira ngo basubire mu miryango yabo. Uyu muryango kandi wanashyize ku rundi ruhande rw'umukomiseri w'Uburayi, aho bamwijeje ko hari abasirikare 230 ba FARDC bakomerekeye ku rugamba. Abo rero bakaba bari mu bitaro bya gisirikare bya Katindo bicungwa na AFC M23 kugira ngo bashobore kongera guhura n'imiryango yabo. AFC M23 igiye kubarekura nk'uko yabyijeje uyu mukomiseri. Ibiganiro bya tekinike ngo bizakomeza mu minsi iri imbere hagamijwe kunoza ndetse no gushimangira mu buryo bwo gukomeza gufatanya hagati ya AFC M23 n'umuryango w'abakora ibikorwa by'ubutabazi ni mu duce tugenzurwa na AFC M23. Binyuze rero muri komiseri, AFC M23 yagejeje
yerekeje ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ishimwe ryayo rikomeye cyane ni ku nkunga zitandukanye uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi watanze. Ni mu gihe gikomeye igihugu kirimo inkunga igira akamaro mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Abaturage barenga miliyoni 20 bakaba barakomeje kugenda bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko nanone bakaba bizeye ubutabazi buzaturuka kuri uyu muryango. Ni itangazo basoje bagira bati bikorewe i Goma kwa 20 Gashyantare 2026 ndetse ku bwa Alliance Fleuve Congo AFC M23. Bwana Lawrence Kanyuka umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho niwe washyize umukono kuri iri tangazo.